Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamudjite si alin Allahu subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbal te in pagsarang sukurin si Allahu subhanahu wa ta'ala. Yene pagsukur sampurna tiya kita pinaabot tu ene si oras ininen, si waktu ininen. Yene waktu halga manamalan, waktu mian dumain dudaran patekka si kaelum painte manusia. Minjari mian hekka bagtilew ini hininangkun tiya ne painte kahinapusan sampu bahangi amban yene bulan Ramadan. Sarta mian tuu painte pinabo we Allahu subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadar. Yene sangem basag, sangem bang makapag-ibadat dambuwa manusiain, ilipat wa Allahu subhanahu wa ta'ala amalnin mian labihap ang bandang ibumulan. Maananin, bangkyo makapag-ibadat sa tasasangwe no si waktu ilien, waktu painte paturun, yene Lailatul Qadarin, kwe do kyo makapag-ibadat labihap ang bandang ibumulan. Bang kinira si tahun, may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala, 83 tahun labih ilien teggilan no mag-ibadatin si Allahu subhanahu wa ta'ala. Menjari mian pandak-pandak do di manamalan niya may mag-text bang ine hininangin atau bang mian gado keniya bidda ne painte yene hininangin duk painte ne me ellew malumabay miyaan si pasalan pag-ibadat dambuwa mu'min si Allahu subhanahu wa ta'ala kasaben nalannen may kapong tinaihan ko kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala ga niya bidda ni asal-asal mu'minin magpahika ibadat si Allahu subhanahu wa ta'ala, asal-asal mu'minin magpahika amalan hinang ne luto bangi mole pa inne tudju hadrat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakaway andane Aisha radhiyallahu ta'ala anha bang ine hininangnen yene kahinapusan sampu bahangi amban bulan Ramadan. Inakahan kita way Aisha radhiyallahu ta'ala anha painne in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang painne paasik yene sampu bahangihin amban yene mian bulan Ramadan ininen, yene kahinapusan na ininen, hinegetwe ni kanditnen, hinegetwe ni dikatannen, sarta binangunan we ni pamilyanen, samiyaan, mag-ibadat si Allahu subhanahu wa ta'ala. Sampay tasaput we Aisha radhiyallahu ta'ala anha, panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne, kana yajtahidu fil ashri, ma la yajtahidu fi ghairiha. Maananin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si saddisangem tasabut we Aisha minted den ang bahayang ye kepak betis nen si paninggihan kepak pain ne betis nen si paninggihan ilien hat hawa katuyo panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mag-ibadatin nasa ingene bang mian painte si sampu bahangi amban bulan Ramadan yene kahinapusan na ininen bisa Aishahin magtuyo pa inne manamal panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kahinapusan sampu bahangi amban bulan Ramadan mian in pagtuyo nen dumain ko pagtuyo ne si saddili pa inte sangem si saddili sangem maananin mas magtuyo panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amban mian pa inte ibadat sabay kita magpahit kasambahayang si sangeman pa inte ininen banggay tagies no ng bahayang kahaba sangem atau mag-ibadat kahaba sangem si kahinapusan sa pubahang ininen tuyuanon hadja si duwempok lambuwa
si 23, si 25, 27, mian 29. Ininen tinuyuan adya. Sumagawa bang makagiesyehin, bang makagiesyehin mas labi hap 20 dambua sampai painte yene kahinapusan 30 mian painte yene bulan Ramadan ininen. Sayan me kapung tinaihan si agam Allah Subhanahu wa taala. Nambahayang keo ituen simple gayne kita ngeddo painte amban me mian hinang me salapus salih sumagawa nambahayang keo pie-pie tagi esnun. Nambahayang keo sangim 2 rakaat. Upama bakas kyo magtarawi yan kahinapusan painte 10 bahang ininen. Mian narawi kyo 8 rakaat. Nabang kyo baya yan kahinapusan painte sambayang nun pagit donga kyo yan nenga bahangi atawa mian bang me lisag 2 lisag 3 sa mian nang bahayang kyo hinangun witri nun kahinapusan yan sambayang no. May kine kyo magwitri bang painte mian kahinapusan in sambayang no. Narawi ni hadya kew, may kinikyo painte magwitri. Hinangun, witri nun kahinapusan sin sambayang no. Narawi kew painte 8 rakaat. Obos painte puas ilien, mas sa kew Quran, mag-istigpar kew, makukyaw kaampunan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunun ko sa amyaan. Dok dia dua pamano panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Paine binasakon bang tekka paine mian bulan atawakan iene anuhin Lailatul Qadarin. Ine paine binasakon paine Aisha radhiyallahu ta'ala anha si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paine quli misarake atawangan doa ke paine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ininen pahikate mamasaininen si waktu ilien me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebay sa utante bulan ininen. Piya jamban me kapung tinaihan te mian taabot ni bulan Ramadanin sumagawa ga taabot ni Lailatul Qadarin. Piya jamban me kapung tinaihan te banggay hapag amalin si waktu ininen painne mian puwase balik sa ako mag-amal, puwase balik sa ako sa miyaan inete mian mawi piya amban ilien gay katauhan te paumulanten may kapung tinaihan si agam Allah Subhanahu wa ta'ala pabasagon manambahayangin piye te tagies nun magtaubat kew si Allah Subhanahu wa ta'ala magdikir kew makukew ampun si Allah Subhanahu wa ta'ala da kew jumo bisan dambua upama duaa mian pinakunon balik-balikun ininen kinabayaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala yene mian painte mian at-tikrar fi du'a atawa mian binalik-balik yan pamakunon si Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaykaw jumo si Allah Subhanahu wa ta'ala. Hap mian yan angan-angan nun si Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayen, inepe magsadakka kew mian pikil-pikilon hadya ko. Bang kew makapagsadakka dyan ang buwa pilak. Tasasa ng bulan Ramadan iin. Kwe do kew makaamal makapagsadakka labi hap ang bandang ibubulan. Ininen bonus si kite may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonus ininen. Bonus. Pagge yene bulan ininen. Ga kapangurong painte si yene may ummat dehelo amban ummat pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban ilien si bayto yung ante. Lagi painte masa Quran. Subay kite masa Quran. Kahinapusan bulan ininen. Mian bang ako tinilaw. Subay kita magtafarrog mas sa Quran. Yene tungan-tungan kew sa miyan Quran binoonon mas sa kew. Mas sa kew. Mag-istigpar kew, magdikir kew si Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisan painte balik-balik no. Bisan painte balik-balik no pagge chance te ininen may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal gainin makajari painte inumay ilahan-lahan wa muslim, ilahan-lahan wa mu'min, magkelal si Allah Subhanahu wa ta'ala. Paggain kita ininen barduse, kulang manamal, yene ammal ibadaten, amban ilien, eddo te, yene bonus, amban Allah Subhanahu wa ta'ala ininen, dakite baya lugi, dakite baya lugi. Murah-murahan bang paing kita bitinaupikan wa Allah Subhanahu wa ta'ala, ako dukaam,
yan nga hinang painte amal ibadat. Ga dunia pagbindaan ni rukmi amal ibadat painte yan madahil lulay. Sumagawa iyan ni hadya magpahikta kita to si ininen, magtuyo kita painte si ininen. Gay kita magpahunit, Ubus niya pe mian pasalan dua hek ka magpain, ini manjari kung ang dua direm sambahayang magyakan. Masala ininen, may kapong tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, pakalehong bipahap-hap, salasay ko hadya pandak-pandak manamalan. Masala ininen, gated kubaya pinagawa. Sumagawa, niya mag-text si ako estudyante, amban Madina, painne, bahason kita painne masala ininen. Pain ko masala ininen, mian, yan bisara may fukaha na, si ininen tayo seb gupe, jaman painte, mag-adji painte si kuliah tu, syariah. Painne, mian pagwaon kita, bakas di sa usa sinulat we ko, sa Pinos, sumagawaanin, tinalew ko kahuntahinang pitna. Sumagawa, ininen tayo maong bipahap, eddo ko hadya bisara marajihin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari aahin ngan dua dalam sambahayang, bisan dumain bahasa Arab, bangkanian nin gay makagees. Upama niya may tabalik ni dua gani asal zero tiad manamalan. Naan si ininen may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, ngan dua kew si sujudno. Ngan dua kew si sujudno, maku kew si Allah subhanahu wa ta'ala, bisan kew mian ine, bisan kew magiyakan ga niya problemane. Ininen sahih ambad may bisara may ulama. Pagke palingan madhab painte Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, ininen mian painte makruh siya kinabunsihan. Madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala painte muharram haram yan nga dua akew atawa mian masakyaw painte zikir dalam sambahayang lay bang dumahin bahasa Arab. Palingan painte Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala duk muwafik painte yan palingan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala si madhab na naan si ininen manjari aahin ngan dua dalam sambahayang bang ajiz. Mananin, yene gay tagees ne magbasa Arab. Importante pa intihap niatnen Allah subhanahu wa ta'ala pamakuhannen. Ininen masala ininen hangkan ininen mian bangku tinilaw pa ko gay manjari paggiaahin ilahan-lahan we inihik kamanamal dua makabasaru mian makajari do siya nilew katuan ini maana ininen mian basahon si ako pati pangandua ako si sujud. Ito en hinalian kun. Sumagawa, mian taymaong bipaimpahap, dumain maananin, we magpain kite, banggay ni kiyo makamemorize sa miyaan, we lahan-lahan nun lahan-lahan nun ininen, gay ni kiyo magbalik, gay ni kiyo magbalik. Pihahon, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, labihanin, si may kiyo ngadji. Dumain maananin, pag-iabahi ni kiyo, akatuan leman ni ko, gai pegge ininen ibadat no mole kyo tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dendang-dendangan no si allaw kiyama yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi mian si allaw kiyama tek kalai mian magsape ne mag-anak matatuehin magsape ne magbagay-bagayin si allaw kiyama dakot te amal no gay kapangurong no mian manusia tamanan kinalasan no tu tak balak dunya amba nilian dakyaw leman pung tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala ay bang pinayampayam pandak dumanamalan ka iluman dunya ininen pagbatik no si dilem kubur ni keo pagbatik no mian tinilaw ni keo mong kalunin man rabbuk wa ma dinuk man nabiyuk tinilaw ni keo na iya makahukakain bangga niya lutute ang badilian mian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinak ineseb sikite in pakuburanin dambu amban ine manazil atawa kan tempat mian elaw akhirat sebte pa in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinesine pa inne naja atawa kan makapas lapas yani amban pakubulan lay amban yene siyasat dalam kubulay naan sininen po yene fama ba'dahu aysar minhu yene elaw kiamat painte bang kiniamat ni Allah subhanahu wa ta'ala elaw pagbista sampai si parang mahsar ininen lampung ne pa in Rasulullahin lampung ne sumagawa pa in naan sininen wa in lam yanju minhu
fama ba'dahu asaddu minhu. Bang aahin pa inigay makapas amban yan parkala dilem kubur, yan mapasunuin mas kahunitan ye. Mas kahunitan niya, binistahan niya painte umulnen, binistahan niya altanen, binistahan niya bang miyan init tapanabang nen si si pung tinaine, kemo niyan binista. Na ininen me kapung tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, subay esebte in kite mole kite hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pihadja mag-umul me 30 tahun pagpayam no gana ni. Pihadja tasawe no mian mag-story, mag-text pagpayam no mian sawe no mag-text di ilawin atau mian manilaw si kaumas alahin sa mian namole ni hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ituin amban Allah subhanahu wa ta'ala sebte duk mole kita tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, mole kita tuju iye na pinakusi kita Hindu dina kita mihalutu te miha ibadat te mian mol dendang-dendangan kita tuin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingene lasa mag-illa anda, sa ingene lasa mian matatto pi si anak ne, sa ingene lasa painte anak pi si matatto ene, si papu ne, si pung tinaine, kemon iyan, gayan tabuone bang matay, gayan tabuone bang matay, mismo mag-illa anda, kahit kanin pinagsapi kubur do, gayo may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala magdambu kubur, amban ilien, mian, in parkala dunya to pandak-pandak do manamalan na tiya tu mian painte patek kasikite sumumiaan insyaallah magtagna painte duwen pukdambua in puasehin sumumiaan tuyuan tebi makukampunan si Allah subhanahu wa ta'ala makukampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dambua mian painte kisah si Masjidun Nabawi yene painte kisah bakas kinisaku si kaamin mian painte Muhammad ibn Minkadir rahimahullah ta'ala. Yan nila painte mamakuulan si Allah subhanahu wa ta'alahin waktu ya painte ngan doa pagpasujud ya si Allah subhanahu wa ta'ala bahu ya patongas magbang subune pia oras saja si pasujudan si Allah subhanahu wa ta'ala kita ininen gak kita bakas pasujud 2-3 oras ngan doa maku ampun si Allah subhanahu wa ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Mukassir kita manamalan hek kape manamal lusete obos mi an lahan-lahan tepe in pag-ibadatin ilien me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala banggay mata umamas sa Qur'anin banggay mata umamas sa Qur'anin pagge ganin niya upama waktu sa mian mian ine gayne makapag gayne mian makatilaw si pung tinaine nambahayang niya bang niya mian painte ayat mi tabalik niya sa balik-balik ne panambahayang painte tahadjurin ko do panambahayang sunnat, kung kyo nambahayang subo. Ilien, iya dya pagbidaan nin, niat noy. Magniat kyo, inkao nambahayang kyo, mian qiyamul layl, nambahayang kyo, tahadjud. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ilien do dalim pangatian no. Ubus, ngalabo kyo takbir, bu kyo mas sapatiha, bu kyo mas saayat, duk basahon ni sa painte, yan ay ganta binasa dalim sa bayang ni. Gainin niya, fawallah, sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay tahinang ninin puas amang bulan Ramadan magsusun kami kapung tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iye kisa gay magsusun aasurga ni aanarka ni mismo aasurga pagtaabot si Allah kiyama magsusundo magsusundo amman ilian tiya kita papat elum gayto niya bidda ti kemon kita ininen kemon kita itu tinilaw kita mian wa Allah subhanahu wa ta'ala si hadarat ni ganiya bidda ti kemon kita itu mole kita mate kita mian mole kita hadarat Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien gak niya katuan gak niya si anu gak niya si anu gak niya si anda gak niya si anak siway mag-ibadat kemon lawanin si Allah subhanahu wa ta'ala ininen may kapung tinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sesa mian painte mula-mula si mian ginawabaran latun si Kaam latun painte si Kaam ininen magpain Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni basate painte dalil nin pain Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi syahr. Ininen inakan kita Allah subhanahu wa ta'ala in sangiman ininen sangiman laylatul qadar mian la bihab amman dangi bulan ku ini tasabutin ininen binisawi Allah subhanahu wa ta'ala khairum min alfi syahr. Duma ini pasali sidangi bulan la bihab amban dangi bulan bang kita makapag-amal mian painte dialem nailien pegyo sabab painte kay ka pahala pangurong
wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala, amma nilian pa in Rasulullahin, man qamaha imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinisine ninggihan, yan Lailatul Qadar lay, mag-ibadat ya si Allah subhanahu wa ta'ala, inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala, pardusihan ni malumabain. Tungan pikitibi may kapong tinayahan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ando udang kadya kiyo may baran ininen. Okay, nursam kadya baran no ininen. Ubus lamahan kiyo mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kakanno jari jiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyo tao magsukur si iye. Buin pagsukur ininen. Mian pamahap ka uro. Luto nuro. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukur kiyo si pag-ibadat no. Sila biyan pag-ibadat no. Panumbano si Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen mian pandak manamalan iene kailumten duk iene painte waktu te matu ininen amban ilien mi anga pe kita tarasaw me kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala anduk dang mi an kalu-kalu ne painte ge kutan tu makalaib mi an anu ininen iene kahinapusan amban sampu bahang ininen mismo kelas kami me kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala pain ko pospon te birahu mian magtafarrug kita bi masa kita bi Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala magklas kita bi puas pa inte iene anu ininen mian hari raya ininen pegge kelas kamihin magklas kami sa usa lisag telo taman lisag 4 labi kahaba kohap duk sangem pa inte mian magklas dusab kami mian pa inte lisag 10 taman lisag 10 tambua sampai palabi naus pa inko pospon te wiraw me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pangurung tebi rahu waktu tenbi sebaran tebi sarun hininang tebi ininen hap manamalan magpangadji kita bi hinati we tebi agamahin sumagawa pegge waktu ininen mian pa inte tiak dahu pandak du manamalan 10 euro insyaallah subhanahu wa ta'ala mian bang pa in kita bi inurungan ka keseg wallahu subhanahu wa ta'ala pa inko continue tebi pabalik na dakyo baya mian pa inte mole in bulan Ramadan ininen atau akan Lailatul Qadar ininen ga inampun dusenun sarta mian tuli-tuli hadja kiyo manggahak sa mian bisan do kiyo binangunan we ahlinu ge kiyo bisan pa inteneng genang bahayang maku duaa atau akan maku ampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ininen iltamisuha mian pa inne piyahun bi pa ini atau taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan mian piyahun bi pa ini atau tungguanun bi in mian Lailatul Qadarin si sampu bahangi kahinapusan amban bulan Ramadan maananin jagahanun bi pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagahanun bi kapan dakanen gak dunia binago hinang tetu yeni hadja magtuyo kite balik ko yeni hadja magtuyo kite niya me nilaw si aku we bahasa mag-start ni magtahajjud dai me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala asal-asal muslimin magtahajjud ya kaba sangim asal-asal muslimin magwitre kaba sangin bisan dumain bulan Ramadan sumagawa si bulan ininen pahikane pagdajud den pahikane rakaat nen pateggel ni paninggenen pateggel ni pamakunen si Allah subhanahu wa ta'ala bang upama mian tagies no bisan me 2 oras mako kyo si Allah subhanahu wa ta'ala balik-balik no duanon gay inin makaine me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay inin makaine gainin makaine magiyakan ni kikeo magtausok ni kikeo mako keo kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala chance te bini ininen pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian kahinapusan ininen ko pa iti taaka we Aisha mag-itikap ye mananing gene paluwas-luwas pa inte amban masjid la ini heja pa inte dele masjid mian pa inte magbasa Quran kemon magzikir magistigfar parahal nabi ye nakita sa pa inte ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hadje manamalan kalugi ante bang kite painte gay ine gay tunggu ante yene painte sangim ininen ni aman mi alamat sumagawa gene sabutte painte mian yene mi alamat tu inaka painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mian ngahaget in kite so upama sa mian in pagjagaten magjaga kita ko ni pinainlay amban 20 tambua 22 sampai 20 siam sampai 20 siam ubus bangnya nila sa inggay sa pinain ka tuan kami mek dende ilaha tu gini kami pinain makatahajud iun gantaan Allah subhanahu wa ta'ala si kaam mek kapung tinaihan ko mek karendehan da kaam magloshop
dumay niya ng bankaam. Makajari usab ka mas sa Quran, sila biyan cellphone, bang upama, gini ka ngantan pa inte mushaf, makajari ka mas sa Quran, amban may bisara may ulama basag, magputos ka, maglabs ka, bang upama Quran ilang tanan bin, mag-ayil ka hamdahu, mian pa inte, mag-ayil lahu kam pa inte, takhfifan, yan pangulang-ngulang bi, mian pa inte, yan mian pa inte, inkaam di alam hadath kam, ubos bukam magputos, ubos bukam ngantan Quran, masak am palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung magnendehin ilaha. Damikian, mian pa inte, makajari usab kam pa inte mas sa sila biyan pa inte cellphone. Bisan kami ilaha, ganiya problemane. Ganiya pa inte problemane, sali do ininen. Pigge, dumay ni amban kabayaan bi. Makajari kam pa inte ine, magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngandua, makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala. O kami pong tinay kami karendehan pa inte ilaha hinaid. Si waktu ininen, ganiya, da ka maglosop. Da, amay-amay hubaya si kaam. Da ka maglosop, mian pigge, dumay no man kabayaan bi. Ubos dabikyan, iyan may siya isab, may karendehan upama, may angay ni painti makabasa Quran upama, kulang ni waktu ng pag-iway, lagi bang to si abroad, magtrabaho siya sa miyaan, magtrabaho siya, hekka, may an painti, hininang wede, hekka painti, hininang wede, may an dina ako, may amuren. Ininen, may an, tagna-tagna, budgeton bitayim bin, tagna-tagna painti budgeton bitayim bin, tilewon mi bang sumiyan si mangan, bang sumiyan siya sa miyaan nginom, at prepareon bi andang, ubos bang upama ka ni asal niya time bi pagi bang patik ka mian mi arabin katawhan bine iyene paghuntol bi siyalo ibadat yan si Allah subhanahu wa ta'ala pahapon biniat bin hini nang bi kawajiban bin si mi amu bi me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala me karendehan pung tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala ilien na mian damikyan naman may hinang painte den hinaidan magsadaka damikyan nga hatul elani magbella bang muwasi painte elanin, mangunan elane upama sa amiyaan, pag magtahadjud elanin, mangunan anak ni, bang taga anakin sa amiyaan, mangunan pung tinaine, mangunan matatuay ni, yu dambu amban may ibadat, dambu apiyong ko, dambu akyaw sinabab, miyan sababan makakape, miyan elanon, sababan makakape pung tinainon, sababan miyan bayaan painte elanon, bang ibadat si sangim nilien, sinabab amban painte pagbangun no, sinabab amban kao, Ine kahapan hinangon. Ine kahapan hinangon. Pahapon pamisanon si elanon. Tilawon elanon bang ine kabayaan nun. Bang ito ay namban may hinang painte. Mian gay bekkat si kaam karendihan. Yerwa bekkat si kaamin painte. Iyan isang bahayang lay painte. Dukene puwaselay. Ada po diyan may amalan sinduwe. May pungtin ay ko kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ininen painte bekkat. Gay ininen bekkat. Ilien amban me abraz wasiat mian painte si bulan ininen. Amban me abraz wasiat si bulan ininen. Mian balik ko yan dua apa inte binasa ina kawai Aisyah radhiyallahu taala anha pa inne pa si Aisyah ine pa inne Rasulullah ine pa inne Aisyah ine pa inne hinangkon mian bang tekka atau katuhan ko Lailatul Qadarin pa inne mian patekka ine binisarakon pagge mi anti abawek kamayam binis sa pain Rasulullahin magpain kayo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ininen balik-balik te mian kahaba sangem me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dua ininen Allahumma innaka afuwun afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah sabennal inkao pa inne mian pangangamaap pangangamaap amban me painte mian inete mian sangat nga maap karimun mian painte in makna sim karim mian painte yebe mian painte pangungurung sayu painte tuhibbul afwa mian kabayaan no yan painte mga maapin mian fa'fu anni maapun ko ininen sibay pinahikaten kapung tinayahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala balik ko Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ininen sibay balik-balik te paggewe tinilaw panghukte Aisha radhiyallahu ta'ala anha panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian painte bang ine binisaranen bang tekka painte mian Lailatul Qadarin sa miyaan may kapung tinayahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
Ngeto kita pengajian pandak-pandak continue tene mian pa interadali. Yene pengajian ten ini nen. Yene pasalan kamati dok mian painte dok tapikilte in kite mati kite exceptebi mian sesak ku ini nen mula-mula sige nawabaran ko pasalan kamati may kemungkinan ihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala pasalan kamati ini nen fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimun. Exceptebi ini nen bisyara Allah subhanahu wa ta'ala bangtek kane yene ajal dan buat manusiain. Bangtek kane yene gantaan dan buat manusiain. Exceptebi gayne pain la yastakhirun. Gayne kasuhutan. Gayne kasuhutan angkan mian itu mian saut-sautan tebi. Ada kala pinapatay kita semua mian sine maka ngatawan yahin aku rukaam elum pe kita semua. Fa wallah aku gay ku magangan-angan elum ku semua. Pekiwai katuhan ko rakala pinapatay ko mian ellet mian painte ellet mian padampil mian duk subu-subu mian gi katuhan ko hangkan pahap tewine yene ibadaten bi mula-mulanin mekikiw ikhlas ito ruante kam sekreto duk ini nen binisawe me kaulama ante bangkiw baya ikhlas magibadat lu neke magsadakka neke nambahayang neke kemon ne painte magistigpar neke makudwaan neke kemon iyan subay pilmi esep no gay na kiyo umabot pasong-song niyaan. Yene amalan no ilien las ne si Allah subhanahu wa ta'ala. Sayan kahaba kiyo ng bahayang. Kahaba kiyo mian mag-ibadat. Supaya in ka o ikhlas kiyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkiyo imagine no in ka umate kiyo las ne kailum nun to data bulak dunya ininen. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah la yastakhirun. Gayne ni kasuhutan. Gayne kasuhutan. Sa bisan pe koy aat. Wala yastakdimun duk gayne. Mian kaanute. Pinain pasong-song niya sa gaine. Mangpain ginanta na Allah subhanahu wa ta'ala kamatein. Ga niya pagduweruwe. May kapong kinaihan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paatag ne. Pain qala al-bara radiyallahu ta'ala anhu. بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة من الناس فإن براء بن عاصب رضي الله تعالى عنه mian si antara kami pa inne lumengan duk panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhe pa inne manahagga makakite tumpukan amban manusia id absara jama'atan minan nas makakite tumpukan amban manusia faqala ala majtama'a haula pa in Rasulullah ini be pa inne pagpunpunan mi aien ini pa inne pagpunpunan mi aien qalu pa inde ijtama'u ala qabrin yahfirunahu magpunpun se pa inne karna niya matay mian pa inne magluwang se pag niya matay mananin magluwang se kubur qal pa in si Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu pag sa miyaan kaakahan Rasulullahin magpunpun se sabab niya matay atawa kan magpunpun se pag magkali se niya asong kinubur wede fafazi an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabadara baina ashabihi musri'an hatta intaha ila al-qabri wastaqbaltuhu min bayni yadayhi lianzura madha yasna pa in Bara bin Azib suse manamar Rasulullah Allahu akbar agtoy suse miyaan kwe maano miyaan kwe matakidut miyaan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi inakahan mian magpunpun sa miyaan sinabab amban ine sinabab amban pinain niya mate magkalise ubos pa in Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu magtuy magday-day pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian parehel lupain amban kami sampai tapili si pagpunpunanin sampai tapili pa inte si pagpunpunan atawakan si pagkalihanin pa in Bara bin Azib
wastaqbaltuhu min baina yadayhi li'anzura ma'adha yasna. Papua aku pa ini mian pilih kuhap deheluhan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinarap pa ini we ku pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ini hininangnen. Pinayaman we ku bang ini hininangnen. Fabaka hatta ballat thara, Allahu akbar. Pa ini fabaka hatta ballat thara min dumu'ihi. Takiteku pa ini nangis Rasulullahin sampai pa ini basse iane bulakin we buh matane. Sampai pa ini basse bulakin we buh matane, Allahu akbar. Pamanong bibe mian kisah ini nen maghapin si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng waktu mian nabi bakas pemagpain Allahu taala inampun dusenen dehlu dambuli duk mian ko ini pain tasabut we Aisyah ga ke pain ne mian inampun dusenun dehlu dambuli pain Rasulullahin afala akunu abdan syakura gege ko pain ne paniam ban meipun mian painte mag syukur si Allah Ta'ala ini ku inakaan inampun dusekun ubus miandanan ku gay mag-ibadat upama sa mian si waktu ilian kepak pebetis dan si panambahayangan inampun pedusenen ini delu dambuli sumagawa kepak betis dan mulekka ini tiket nen si panambahayangan si panenggehan mian si pag-ibadatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa takiten nunaan si kisah ini nen pain Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu nangis pain ni Rasulullahin hatta balla thara min dumu'ihi sampai pa inne basse yene bulakin ine we matane, Allahu akbar. Tileun ko ginawa barannon aku okeo mian ginawa baran ko okeo nursam ginawa baranno mian atawa kaam mapakaleto duk sine amban mian kapung tinayan te kalasahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bakas ke basse mian pabakannon bakas ke basse uannon si panangisanno sebab mian painte karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bakas ke basse mian painte bulakin we buhe matano kasusenu in ka ubarduse keo pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inampun dusenen sa waktu ilien me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala nangis niya dan buah kisah mian painte dan buah painte imam binisita painte haplumakne ubus sakay ningko painte bisita ini nen maka antan niya bohe ine bisaranin we painte niya makanak paine maglengan atawa mange si paningkuan paine imam inhine, Allahu akbar. Ine sambung me amalahin dumayno paine mange sumagawa bohe mata paine yene imam ininen buhay mata pa inne yan ay imam ininen nasayan pa inte kahalan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkyo baya mian ha pamaratsayanun bangkyo baya ikhlas kakahinang nun bangkyo baya pagkuha buhay mata nun sulianun beningge dendangan sulianun benambahayang dendangan no mian mag-imagine kyo bang ine may dusi bakas tainang nun ubus bu kyo paharap si Allah Subhanahu wa Ta'ala sulianun be imagine dusenun mian sa mian ubus bu pagsusunanon si Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah fa wallah pagua buhay matanulo sebon ininen sulihanun ine te garunia ala sika ubang kyo mian patulihan nu rahu andanon sa miaan patulihan nu rahu sa miaan anak nun bu kyo mian magimut-imut sa miaan mag-ail bu kyo nang bahayang ubus kyo nang bahayang lay parangkatun tangan nun sa miaan gakatuhan di pain Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun sitir Allah Subhanahu wa Ta'ala ine mian amban me mian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala painte tasabut dan si ininen iya Allah Subhanahu wa Ta'ala iya si ipunne bang pinarangkat we ne tangan ninggi tayma Allah Ta'ala, Allahu akbar. Bang parangkat no tangan nun makukyaw ampun makukyaw duaa ine ne pakuno si Allah Ta'ala mula-mulanen iya ne magpaampun kayo si Allah Ta'ala iya bong iya Allah Ta'ala bang parihawa no tangan nun gay tayma ni duaan nun subhanallah iya angkan bisan ine duse tahinang no dakyo maglosop Allah Subhanahu wa Ta'ala iyakbalu tauba minal jami' Allah Ta'ala nanggap pagtaubat mian painte amban kemon barduse angkan natasabot painte si hadisin mian kemon bani Adam kullu bani Adam khatta'un wa khairu al-khatta'in at-tawwabun kemon kita inin barduse
pain Rasulullahin tamanan hap ne amban mea makahinang nuselay yene pain ne ine makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-imagine kayo dendang-dendangan no. Mag-imagine kayo. Bangiya o pa mabakas may kalimutan no anuhon. Yan parimainon si kao ininin. Ubus po kayo magsusun si Allah subhanahu wa ta'ala. Mian sigurawon. Yan parkala lay gay ni balikan no. Inampun kayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin may kapong tirayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Simple do. Bang behat niya ke makahinang naman kite. Niya ke mian makahinang naman kite ando dang ginawa baran ko ted mula-mula hek kabanamal dusek ko si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa makukutawpik si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain mian ine urungan ne ko mian kabaya urungan ne ko keseg makuampun tudyo iye duktawpikan ne ko kahaba oras kahaba elew makuampun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala pegge pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaka painto may sahabat ne mian tamanan diawa ne painte mimpitumpu da elew makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala tasabut si dambuwa riwayat mindahatos makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala okyo ginawa baran ko barduse okyo baran ko okyo nursam baran do barduse ine bakas kikitahinang no sa ien mian makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala mindahatos cekte ginawa baranten may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala continue te yene bisara Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu pa inne fabaka hatta balla athara min dumu'ihi mian pa inte nangis panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pa inne ine mian basse pa inte mian anuhin bulakin pa inte bu imatane sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaina ubus pa inne paharap pa inne panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kami pag pa inne paharap ikhwani o kapay na pong tinaiku libit li hadal yawm fa'iddu kwe pay na lawininen bay ni pagtagamahanon bi pay ne kwe lawininen o kami pong tinaiku pagtagamahanon bi kwe lawininen pay ne pagtagamahanon bi pag ibang kita matay gay ne kita pabalik magdata bulak dunya makuampun gay ne kita magagaes pabalik miyan magdata bulak dunya miyan ine mian kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sayid may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang pilmi tayo septe kamatayten hap mian pag-ibadatten hap mian painte kemonten ando dang bulan Ramadanin pie mian kwedo di ilew sampu bahangi sa matalipin tilaw be ginawa baranon mang ine bakas tahinang nun si duwempu bahangi mapalabay miyaan sampu bahangi sa ako ito mian kwe ahat sa iyad may kapong tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe ni pain ni oras ininen pegge niya matay mian painte kinalihan sa miyaan ubos painte pili panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan ni pain ni elaw ininen subait ed pagtagamahante elaw ininen magtagama kita bi may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala magtagama kita bi pegge matay kita bi mole kita tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sawe no ga niya painte palitaan no ga niya ineno bisan sa ingedayano inaru binoonon sa putnuro sa ingedayano mismo sa putno karunya bolsane maananen alta ingay magkalagihan to data bulak dunya bang usal no panabang pung tinaino bang usal no si hinang kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala bang usal no paginang masjid bang usal no paginang madrasa bang usal no panabang yan siya painte magkalagihan pagsadakkan no UN tabuon no tainang nuluto bu adapon in mataamban no nun karunya mian kweta sabot painte si hadis mian painte bang mati anak kapu adamin in kata amaluhu illa min thalatha bang painne mati anak kapu adamin bekkat ne painne kakahinangnen malaingkan painne si atas tello parkala inero mian painte gay mabekkatin mian atawa manuhutiyahin painte ahline pamilyane ahline samiaan altane ubus painte mian amalne ubus painte mian painte amalne ubus painte mian bangya taga anak sali painte makutudyo iye ubus painte sadakatun jariya puas ilian painte bang ilepohan niya dilem pakubulan ne sa mian mole ne duwe ininen iyan ni alta nenduk pamilyanen fayarji uthnani mole ni painte duwe ininen mole ni hilux nun mole ni pamilyanon mole ni kakayaan nun mole ni pagnakura nun taamban ne bangkyo gobernador bangkyo congressman bangkyo mayol mapagantiin ba ismayolin bangkyo painte mian
Bayas mayol mapagantiin kon si hatapuanin ilien. Ini rumah talebihin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan sadakatun jariyah. Yeni sadakano pa integay bekkat. Panabang no madrasa, pangahinang no bohe, miyan panginang no masjid, panabang no kemon, panabang no pung tinaino, supaya makaadji, ikaduwe anak no. Yene dua anak no, anak saleh. Dua anak no, anak saleh. Naan si ininen, inakahan kita pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si baitiad kita ngamban bakas tu udah tak bulak dunya before kita mati, supaya nubud-nubud kahapanin dilem pakubulante pegge hunit manamalan pakarajaan kubulin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sikpit manamalan tabag tabastado si dambuha hadis bagne sabihan siriksa wa Allah subhanahu wa ta'ala yene me painte mian yene me painte munafikin bang niligpit we bulak sa mihan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala maglepi ni ataw akan magliw ni payang na ininan amban bibangin tapili ni mian kanawan amman kanawanin tapili ni mian painti hap bibang ininin parkala hunit manamal parkala mian derem kubulin imagine hadja ko dendangan no dendangan no ilek kiban kyo bulak hininangan kyo kahanti kyo lehak mian bisan agin mapatay biin bang upama pinakellum kyo mian wa Allah subhanahu wa ta'ala la idealem laibu siur kyo pinakellum Allah subhanahu wa ta'ala paniliwan ka imaginun ko la ilaha illallah inene mian painte hinang nutiawin hinang nusawein malainkan ammal no lutu no me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala naan si hadis tawassate miaan kwe du kita inakahan we Rasulullah in pangalta den gay magpaidda bangge usalno in anak nun gay magpaidda si kao bangge ine bangge tarbiyano si hinang kabayaan karidaan we Allah subhanahu wa ta'ala si bay tarbiyate bi anak ten bi pinaadji anak ten bi mian awe mian gay du makaine sa pina-school sa ando dang dabi kay patanon pangadji agamahin peggehek ka ku ito sa mian danan bigay ng bahayang bang ni upama tapius mi manilalo upama ubos mi anga ni bakas makapagharap duk may madrasa hek kabe takite ko sa miyaan makanak hatul hap addat nen sa miyaan magrespeto si me pung tinaine sa gay ng bahayang may kapung tinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen may kapung tinayan si agama gayro magmumpaat si iye kahapaddat nen gayro magmumpaat si iye kahatul nen gayro magmumpaat mula-mula nen asal si baited agama pinareheluhin damikian mian naan si ininen paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inate paragnaan lay painte mian waladun salih yad'u lah duk painte mian sadaqatun jariyah duk painte ine mian sadaqah painte gay bekkat ilien painte mula-mula may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala damikian mian ikatello ilmun yung ilmun nafi' yan painte ilmu magmumpaat si iye bang niya mian takalebi nasihat amban sinesine ne amban may kaguruhante hek kamanamal magsauganti ku ito mian alhamdulillah tigilan lockdown ininen gay sa usas jumu may kaguruhante gay sa usas jumu ni ane may gay tuli sa miyaan bang hadya makapaisip bang hadya tapasampay we ne ilmu bakas pinagtuyuan nen mian puan tahunin yun bang niya taeddo bi mian pangadjian bisa nadya koy ahat pangakahon mi pung tinaibi pagangkahon may pung tinaibi ininen takalekon ininen si bebegan tibi ininen hinang mahapin ilien bang tabebeg ni sinabab ang bankao bu kyo matay esebon mian nubud kahapan nun dialem pakubulan no nubud kahapan nun dialem pakubulan no mian kolaw ais paindambua painte mian ine salafus salih painne tawassadul maut ida nimtum waj'aluhu nasba a'yunikum ida kumtum mananin yene mana bisarane ininen dinaakwe ne gay kinaipatan sikite mian inenen kamatayten pagipay ne hinangun bipain ne uan in kamataybin atawa in kamatain mananin dinak inesebesen in kamataybin dinak kita gay ligap mian painte we kamatay ininen sibay katauhan tein kita matay kita waj'aluhu nasba ayunikum ida kumtum sibay pilmi mian sidehelhanno pilmi magtasawur kew pilmi kew betarun dalam akal no bang kew ngape sa mian matay ku inet hininang ku ininen te bin o kumapaharap to Allah subhanahu wa ta'ala ininen bang ku tinilew atau bang mian
Ini pengusalanku mian umulku, ini pengusalanku baran mahadjain ini pengusalanku mian kalasikku data mian bulak dunia ini dan sayen me kapung tinaihanku si agama Allah subhanahu wa ta'ala wasiat mula-mula si ginawa baranku mian ini mian latun si kaam ilen painte mian sessa pasalan mian kamatei sessa pasalan kamatei فإن أنبن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال جاي فإن patekang يعني mian betis ini nen pagtaabot sa qiyamah sa inge tatilaw kita si 4 parkala padagnaan an umrihi fi maafna umul nun bang ini panganggunahan no yain magumul kyo may 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ako sa mian bahi niku. Bahi niku tanda nin painte mian bungutan ni sa mian nomo ni painte sa payektan ni painte mian painte ine pote si bulukok ko. Na ininen yene umul ko ininen esep ko okyo painte ginawabaran tinilaw inin taabot si Allah kiyama. Tinilaw inin si taabot si Allah kiyama ine pangusalan nun mian umul no yene may mapalabay mian. Ini pengusalan nu, ini umul nu, mapalabay mi anangkan ini nen gak niya lawan ni sa dili amban ngiseb kamatay. Demikian ini magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua wa an sababihi fi maabla. Duk yene kakisegnen, waktu ni kisegan, bang antag usal ni. Mayan be kyo kahalan mian me kamatatto ehante atawa sinesine ne, sinesine ne, bang me bahi ni aahin. Nge ala ne kakisegnen, sampai misahat jase bang hadja ko pa inni mian tabalik bata-bata ko kaamian ay nagibe ko mian pinain palikat aman masjid ay gibe ko palikat aman madrasa magsusun waktu mian ko ito papad kita gi magsusun bisan kita abahi upama kaume mian taga sinsin keo ito en nambuan man me wasiat ko mian si me taga sinsin ang bantu si Makkah bang niya me nakura upama atawa me mian takilale ko me daya-dayahan sa miya anubos magsusi bang sa inge pamasari Quranin magsusi bang sa inge kahap may pag-ibadat din pain ko si kao pain ko si siye bang kam taga sinsindo ngurong kam may 2-3 budang bulan may maghatiyan gadyahanon bi magpachutor kaam makita kaam masa mikita kaam may hadith sa miyan supaya miyan tao kaam malinganan dibi abay sa piyong ko taga-alta ni kaya ubos magsusay kaya bisan pamasano suratul Fatiha ingay magtawa pamasano suratul Ikhlasin tamanan miyan painte pandak ni agin dilem Quran kaya bisan magtawa ini nin makamula may paglangungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an sababihi fi maabla tinilaw kaya bang antag usal no kabasag nun waktu no basag ini bakas tainang nun ini bakas kikyo makapangadji, bakas kikyo tausal no kabasag no nabangan pong tinaino, usal no ini kabasag no ininan sihinang karidaan wa Allah subhanahu wa ta'ala, kemun iyan tinilaw wa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanita sabot si suratu Al-Zalzalah sa mian hinang no hadjariki, hinang no mian painte, hap, bisan sa inge kwa diki-diki ini, masih pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaawot sa Allah kiyama, damikian hinang no painte, mian diki-diki manamalan, amban may kalaatan lay, masih pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amman ito may kapong tinayhan ko, si agam Allah subhanahu wa ta'ala, mian taymaon mi bisarako ininen, dumain ineruk ine, malaingkan pa esep mula-mulanin, bangunan ko, mian ginawabaran kundelo, latun si kaam, mapakalehin, supaya kita biusa, mian jaman ko ito kabe manamalan, maka edo waktu te, cellphone ininen hadja bang payaman no, mula-mulanin ginawabaran ko, bang patek ka, me 5 oras, 6 oras, cellphone niya si tanganin, la ilaha illallah, cellphone niya dyan, mekeru alhamdulillah sab, mekeru akante kyo, ni an agin-agin kay kaantaran cellphone bang dialem room, dialem class, ito ay namu ang banpit na, piyong ko agin-agin ni gini kyo makabas sa Quran, agin-agin gini kyo sa miyaan, bisan miyaan hap, may panambahayang nun, bang patek ka niya may sawe no may mag-comment niya may sawe no mag-text danan ni kyo suse ala ni may khusu main painte dialem pangatian nun pigi susihan kyo painte mian kau gini online yan ka text nun susihan kyo mian bang niya sawe no mag-comment bang gay kasambungan no
Ini nandam buamban inin fitnah. Usal tebi yene waktu tenbi. Daki tebi banyak tarupang wa me cellphone iyan. Awe pa inte hap bang usal no ku itulay alhamdulillah hap. Sumagawa wa kadang bisan kami mag-text danan mian lepas pa inte waktu nun amban kao. Ya dan buamban panilewan kao yan. Pula ano mi anagin-agin bisan mi nambayang sunnat. Gini kita bisan makasambayang sunnat. Sunnat 12 rakaat dalam dail lew. Mian pa inte 4 rakaat dahil amban sambayang zuhur kulang ni makahinang ni. Wallahi lajim kulang ni makainang ni illa man rahimallah sina-sina sa akin asian Allah subhanahu wa ta'ala mismo ginawabaran ko may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kwe kakulangan ko kulang manamalan bang binais-base asame bisan 1% ga umabot yan mian ga umabot pamaid-maid ko kahapan ta provetso ko aman Allah subhanahu wa ta'ala pamaid-maid ko tudyo iya parahal ilien kahapan ko rendangan kahapan ko sumagawa bang payaman ko gak niya agen gak niya amal ibadat ko si Allah subhanahu wa ta'ala 2 rakaat puas juhur kulang makahinang ni 2 rakaat puas maghrib kulang makahinang ni 2 rakaat pa inte puas isa kulang makahinang ni 2 rakaat pa inte ine dahil man sambayang pajar kulang makahinang ni pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine-sine pa ine marihala 12 rakaat dalam daelaw hininangan niya luma bunggalo dalam surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan niya luma mian painte bunggalo dalam surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasisambayang painte 2 rakaat sambayang subuh layadja. Dahil wamban panambayang no mian sambayang subuh mian pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yeni sambayang 2 rakaat dahil wamban sambayang fajar labi halga amban dunya ininen duki isine. Dunya ini duki isine bang payaman no halga manamalan. Tuune ari planuhin, tuune pag nakura mahadjehin, tuune kemun kamulyahan, kemun makakaat, kemun makahap. Tuune detak bulak dunya ini kemun ni. Pa in Rasulullahin mian khairum minad dunya wa ma fiha. Khairum minad dunya wa ma fiha. Labiha halga sambayang 2 rakaat ilian min 2 rukyo mian painte min 2 rukyo painte nengge 2 rakaat tu min 4 rukyo paruko min 4 rukyo pasujud si Allah subhanahu wa ta'ala me daminit du pa 2 minit du hinangno halga amban dunya ini nanduki si isine halga amban dunya ini nanduki si isine bang kita painte mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala tambuste yan painte bisara Rasulullah aman hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini nan makadilikawin. Tinilaw Allah ta'ala pangaltaten pagtaabot si ilaw kiyamah. Bang amban eddote, bang amban halal duke atau bang mian atau bang amban haram pamigisan ng Allah ta'ala. Ini nan tinilaw amban me pagbisnis no, amban me mian kawaseno, amban kemonno siway katauhan no bang amban yene income paasik si kao pamakan no sa miyaan ineno pamakan no mian sa miyaan anak andano mian pung tinaino kemon no ginawabaran no siway katauhan no halal siway katauhan no halal kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala na kuito mian manusiain banes manamalan gay magpikil gay ni magpikil mian bang amban eddo ni altanin bang amban eddo ni altanin hangkan nehek kamapatay sebab tandan ineddo sa miyaan tandanin sa miyaan ubos mapatay sa miyaan atawa sinduay ni sab nandan mian para mapatay yan ni mi alta ilian gayhap alta yan haram may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pula no usal no alta nun mian panandan ubos isab usal no kabasag nun pangeddo alta sawe no ubos pamapatay no ininen tinilaw ininaw Allah subhanahu wa ta'ala si elaw dambuli mian bang antag usal no bang amban eddo no sa miyaan nakuito ganin niya mian kay kahanin tabi mian kay kahanin gay ni magpikil gay ni magpikil lagi ibe may taga kawase UN asal may taga kawase UN mian kay kahanin dumaindo mian magpahap kauman dumaindo magpahap kauman pegi asabiya ro kay kahanin pegi bang pung tinai makamatay dangan akan minted de makamatay pung tinai upama mian may makalanggal ni sa miyaan gay rubahani makalabuso ni gay rubahani sa miyaan ngamahan ni ubos mga asad dili pinaoperationan sa miyaan dumain sa iyan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian
ina tabi saranin pa inne law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha. Bang pa inne Fatima nangkew anak Muhammad, anak Nabi, pa in Rasulullahin putukan ko tanganin. Ilien ituen pa inte yene me nakura sifat hap. Naku itu me palangungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tinilaw alta ten bang amman edote. Min ayna iktasabahu. Angkan ini pahali kita amban me maganaksin. Pahali kita amban me magpautang ubos sa miyaan. Magpersen. Pahali kita amban me parkala ire. Yan me hinaram pa inte. Me hinaram. Mian ine bang me magdagang. Amban me magdagang sigupan. Magdagang pa inte me beer. Iwan paniliwan kawen. Pagge magdagang sigupanin. Haram. Pagi ukuman sigupanin haram. Bang niya magdagang sigupan sa upama sa miyaan. Haram belihanin. Duk sa dilip amban me. Yan pa inte parkala maharam. Yan dinagangan ni. Amban me inuman makalango. Duk pa inte me siabo. Me marijuana. Sa miyaan me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ma'amfaka. Bang niya sinno. Tinilaw rusab kiyaw Allah subhanahu wa ta'ala. Bang antag pa inne mian usalno. Bang antag usalno yan alta nun. Bang antag usalno. Bang tagastunur kasi ng karidaan no kabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Duksad dilipe. Ininen mian palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay pilmi esebtebi. Pagge bangge esebtebi. Bangge esebtebi para kala ininen makadilikaw si ginawawaran tebi. Makadilikaw hangkan hek kabahani mapatay. Hangkan hek kabahani mian ngeddo alta. Mian pa inte pagkasine pagge sinabab. Ga niya pangadji. Gay katauhan ni bang ine siksain. Gay katauhan ni bang ine siksain sa. Kita bi ininen. Gay pe dumain pe paintiano. Dumain pe tarasaw. Dumain pe tarasaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mian magtaubat kita bi. Maku kita bi ampun. Bang niya upama. Amban kita bi makakalaininen. Mula-mulanin ginawaparan ko. Makahinang ni sa miyaan. Magtaubat kita bi si agama si me pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaubat kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala. Minaap kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi mada amila bihi. Wa an ilmihi mada amila fihi. Duk pa inne yan bang upama mi aahin mi taga ilmu ine tungan usal ne bang pag nasihat du kekewe ne bang upama mian pinasampay do kewe na ilmu nen napagya kasinduhanin mian hek kamanamal maghapen naan si ininen bang upama may taga panghati ni sa mian bang niya miya kastilan ni sa mian nagay upama mian gay ni atas nagay pinasampayan pagya away astle no man sa iyen mian magbo ilmuin sali do kastilan no gai ininen mas si may pasampayan no naima yeruk gai bang yan naima alhamdulillah pagke banggai magsabar kayo magsukur usab kayo si Allah subhanahu wa ta'ala kapasampayan no danan kayo gay sinukot wa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Allah kiyama danan sab kayo pa inte gay sinusunan way pong tinaino miyaan masita si kaumiyaan atawa sinesine ne painte mian amban me tapit-tapit no sinesine ne baya mian painte pakale gay kayo sinusunan no de pagtaabot si Allah kiyama ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tinilaw yan pa Allah subhanahu wa ta'ala حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Ini mian yani pagsusun mian bang mate ini. Aahin bang mate ini atau bang song mate ini. Pa inne bang tek kane sisiye kamatein ine bisararen. Pabalikun ko ya Allah magdata bulak dunya. Pabalikun ko pa inne la'alli a'malu salihan. Kalu ko pa inne maghinanghap. Fima tarakto yan bakas me mian bakas me pain talabay kun ininin gay ni maghapen gay ni kayo pinabalik pagyo bang kayo pinabalik mindangibo masiru mindangibo sa inang nun bang kayo pinabalik mindahatos masiru mindahatos sa ininang nun amban ilien gay ni magmumpaat bisara ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pagpad magmumpaat waktu ko ito ininen na hinangon ne luto nun, hinangon ne, kabayaan nun, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mian magparauntungan kayo, ang bandunyano, bangkyo more tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, bisami ulama, pain naman, akthara min dhikri al-maut, ukrima bi thalathati asya. Pain may ulamain, sinesine pain ni magpahik ka,
mian painteng ngeseb sin kamatay ni minulliya wa Allah Ta'ala si atas telo parkala. Maanan sibay kita basag ngeseb kamatay te. Ngeseb kamatay te. Ngeseb kamatay te. In kite matay kite. Sibay daran ininta eseb te. Pain me ulamain bang aahin pain ne daran ngeseb kamatay ni minulliya wa Allah Ta'ala si telo parkala. Paragnaan. Ta'jilut tauba. Mura ya makapagtaubat si Allah Ta'ala. Bang niya makahinang duse, apay ni mate hati ko ininen. Bang kumate di alam pagmaksiyat ko si Allah Ta'ala. Miyan bekatan ko di alam pakuburan ko. Bekatan ko si Allah akhirat. Miyan siniksa ko Allah Ta'ala. Naan makapagdahi magtaubat. Bang pilmi asep ni kamataynin. Ang banilian kita bikemon gani gay kita pinagbidda wa Allah Ta'ala. Bahasa pegi guru, bahasa pegi nakura, bahasa pegi sibilyan do kyo. Gai, pinapatay kyo sa iyan na magdelo dambuli kitabi. Ako rukaam, makajari ako matay pasongsong miyaan. Makajari kao mian mapakalaininen, matay pasongsong miyaan. Gay kyo pinene wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gay kyo pinene. Namban ilian, bang kyo painte mian pilming esep kamatay no. Minulliya kyo wa Allah Ta'ala duk pagtaubat. Magtaubat kyo, magdayday kyo, magtaubat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasabot si dambuha hadith pa in Rasulullahin. Mian ma min abdin yudhnibu. Sinesine pa in amban meipon. Amban meipon pa in mian makahinang duse. Ubos pa in maglisin atawa mag-ayle. Ubos ng bahayang 2 rakaat. Amban meipon pa ini magduse, mamin abdin. Sinesine amban meipon magduse. Atawa ganiya amban meipon magduse. Thumma yatatahharu, ubos mag-aile. Thumma salla rakaatain, ubos ng bahaya nga 2 rakaat. Paipanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos mian makuya taubat tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makuya ampun tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaingkan inampun wa Allah Ta'ala. Si iye pardusehannen. Inampun wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininen pangamulya kawin hadji manamalan. Minulya kyo duk pagtaubat. Subhanallah. Subhanallah. Ini nan hadji manamalan. Pangamulya kawin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkapagdayday kyo magtaubat. Miandanan ni kyo painte. Tumala amban niya ni pardusihan ilien. Bang kyo pa magsigop magtaubat kyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kyo pa makeseg mian ine mian inataytuen. Mian nispihan sawe no atawakan numbi sawe no magtaubat kyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kyo keseg mo magbawa wisara magtaubat kyo si Allah Ta'ala. Makukyo ampun atau makukyo maaf si bakas mian katumbian noy kalimutan noy kemon ininen. Except bi bang niya bakas ka mian kalimutan ko inang gihap. Gay ko magduwe-ruwe mag-inbox. Mismo hadya si may comment upama niya may kaamahan ko patek kagay tano ko may emotion ko mag-inbox do ko magtuy. Pagye we gay makaryawa bang sano bang kyo makumaap si pong tinaino. Pagye ito en Muslim Islam bi agamate ininen. Islam dani kyo magmian penen inete lang kyo kombansiye gahay dumain sa ien. Gay katawhan no pong tinainon bisan diawa pipis nen arakala. Basa kati magtahajud kaba sangim. Basa kati makuampun si Allah Ta'ala kaba sangim. Basa kati yan pong tinainom yan. Sampai ilabay pekewen si dua kahaba sangim. Iya jay pikil-pikilun. May kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Except we in parkala ininen. Gihap yan mangandiawan sawe nen basa pegi mian diawa arakala hape amban kao arakala mian iniye kahaba sangim donga teed makuampun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubos ka ulay bisi sabkyo ngalimutan sawe no, bisi sabkyo ngamahan sawe no, bisi sabkyo kemon ininen dambu amban me gay hap. Nabang niya may kalimutan no gay inin makaryawa bangsano, gay inin makaryawa pipis no, bangkyo mag-text makukuampon. Makukuampon jo niya tabi sarako si kao gay hap, mian maapon sa ako dupang ahing gay nga maap kao. Minaap kyo yan. Impege mesinduhelo kay kanin ngagad-ngagad magsorry si kao. Damikian sa iyan sa may mag-ilaanda. Bang upama in mag-ilaandahin sa miyaan magsasa, gay be makariwa pipis no okyo lela miyan sulot-sulot no andanon. Gay maka diwa pipis no makukyo ampun. Damikian okyo dende. Sa miyaan do sabdaan paanuhon emosyon nun. Sibay hap manamal maglasahin, hap manamal painte, kemonin supaya do te iyan parkala
ininen makapagdahi-dahi kita magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Gak niya kutu-kutu dalam pengertian, gak niya nian yane taibdo no laat nian laat parasahanin dalam pengertian no pegge uwe magdahi-dahi keo paharap si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qana'atul qalb, duk minulia keo Allah subhanahu wa ta'ala kontento dalam pengertian nun, kontento ine mian ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala tujukao ine pangarijiki wa Allah subhanahu wa ta'ala tujukao kwe me painte COVID-19 ininen. Me COVID-19 ininen sinduwe hinek kane bayak mole pinain bangsa ininen kaunitan kite gai excepte bi me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kwe ne painte tasabut wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha amban kaptangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sabara sine painte magsabara mian painte wahtasaba dok mian ine hak pahap ni angan-angan nen si Allah subhanahu wa ta'ala ine mian inurungan ni pahala haji wa Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atawa mian tasabut painte si riwayat ilien inurungan ni pahala kue painte mian pahala mian painte magatubang nuksatro pahala syahid si painte hadis ilien na ininen pegge sa miaan sambat mian bahasa dan kepakin lockdown ku itu duk ini nen masahihin insyaallah painte bang si English lockdown painte magsabar keo si Allah taala ku itu yene pagsabar nui pinahalaan keu Allah taala pahapun dalam pengertian nun esebun dehelu ini nen gantaan Allah taala kinabayaan Allah subhanahu wa taala mian takhwifan li ibadihi pamakita leo kite me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene mian pinakellum yene pangatiantem inusa jinogjog painte yene pangatiantem supaya ngape yene pangatiantem matuli ininen ngape kita pabalik kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala itu en dambu amban me makahap dalam painte dalam pangatian apabila aahin mian pa ine tatap atau akan kontento dalam pengertiannya. Sebun bi magsabar kaam mian pagsabar bi ininen pagtaat bi simi nakura bi pagtaat bi simi kaulamaan bi gak niya pagduwe-duwe ininen pinahalaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ilepas kakahinang ininen wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ilepas kakahinang ininen wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasyatul ibadah duk mian basad kyo magibadat mananen aktif kyo mag-ibadat bang kyo pilmi ngeseb in kamateino sayen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Last sabutte painte mian pengajian si waktu ini nen amban Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون رواه أحمد. Hadis ini nen bang selesai te mian aku bagi bang patek kabisan sa upama me bisahan kun basag bibisahan kun sa mian bang patek kakasla niya be mura ro besab kumaase bang kume makabasa sa mian metak sa buhay matakon bang upama niya may makatangis-tangis sayen bang basano hadis ini nen dok tali no delem anunu gay kyo bahani magmasiat pamanon explain te kaam pain rasulullahin bang painne takitenu Allah taala bang painne takitenu Allah taala mian urungan ne ipunnen rijiki urungan ne ipunnen kahapan dunya ininen bisan kaneannen magmaksiat mananen masih pinakan wa Allah taala masih pangurung siye kaluhayan dunyain bisan kaneannen magmaksiat pangurung ini kabayaan ne S7 fa inna ma huwa istidraj ini behati ninin S7 pa ini pinasagaran ni wa Allah taala pinasagaran ni Allah taala pa ini hinangon ne kabayaan nun maananen ko pa ini maananen balesteru keo pa ini balesteru keo ini nen maana sin istidraj pinasagaran ni kita wa Allah taala
bang takiteno Allahu Ta'ala mian pangurong wene kabayaan ipunnen bisan kaniannen magmaksiat sebun istidraj yan panesting we Allahu Ta'ala bang niya waktu usa duke pangatianen atawa elum duke pangatianen gay keligap pangatianen si parkalailien bang taiseb ni ruki Allahu Subhanahu wa Ta'ala bang taiseb ni Allahu Ta'ala alhamdulillah pagge bangga istidraj pinasagaran ni we Allahu Subhanahu wa Ta'ala umus binasa we Rasulullahin ayat ininen si waktu pa in falamma si waktu pa in mian Allah Subhanahu wa Ta'ala nusuma dhukkiru bih mian pa inte ine gaane pa inne ta isebde iene pa maiseb sisiyahin laklukahan kami ne pa inne kemon inahin iene gawang mahapin gawang pa inne inahin rejikiin saingge pa inne magkekeg nese si tapangurong sisiyahin kaurungan ni sa sasakatan, kaurungan ni sa pagnakura, kaurungan ni sa kawase, kaurungan ni sa pangalta, kaurungan ni sa kemon. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhadnahum bagtatan, faidahum mublisun. Bigla kami binautan nyawarin, atawa biniglain siya, pinapatay upama sa amiyaan, atawa kan ine-ine ne, mian pamalis we Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubus ine, takwes, kuha aja se, kustem, mata kedut miyaan sa miyaan mana nim binigla kite pegiwe bang ke waktu pinasakaran ni sa miyaan gay ni kewe inakahan bang upama miyan niya ni painte inet do amban kao sa miyaan niya ni maana bisarato pa Allah Subhanahu wa Ta'ala innal ladina la yarjuna liqa'ana yan me siye paine gay magangan-angan yan magkasuwa duk Allah Subhanahu wa Ta'ala gay baya ngeddo kaapa naman Allah Subhanahu wa Ta'ala waradu bil hayatid dunya duk magrida ni sa sikailuman dunya ininan wat ma'annu biha duk mian painte kumpol min sa sikapan dunya ininan walladina hum an ayatina ghafilun yan me siye pa inne amban me tanda kami ligap se ulaika ma'wahumun nar siye ien pain Allah Ta'ala tampat den narka bima kanu yaksibun sinabab amban makastahinang de matuda ta bulak dunyain maananin makasek kyo surga sinabab domban kao bangkyo magibadat makasek kyo narka sinabab domban kao bangkyo magmaksiat tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala innal ladina amanu yan me siya sa magkahagat pa Allah Ta'ala wa amilus salihat yan me siya pa inte maghinanghap yahdihim rabbuhum mian painte tinoan siya Allah Ta'ala bi imanihim sinabab painte man pagkahagadde tajri min tahtiyal anharu fi jannatin na'im inunungan si surga wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ubus surga lay painte kamanamal suba am neloy am bandewa mana ninungan si kahapan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hek kamanamalan painte kanta mian kabayan ko binisara sumagawa nen me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu en painte bilang paeseb si mian kahinapusan ini nen balik ko gay rupinda yan hinangten gay rupinda painte hinangten maananin pakisek dia pagsadakaten pakisek dia painte pagtahajjud ten pakisek dia painte pagamalten kulangan ten ho patulitin pakisek te pamasate Qur'anin isa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang pain mian pakute si Allah Ta'ala bang pain panahaw mian inete pangarijiki wa Allah Ta'ala kitebi yene sangeman Lailatul Qadar ininen mian pegge bang iyan kahaba sangim mian jagahan no sa mian inete imposible gay pa inte tatuun no mian bang pain pangarijiki wa Allah Subhanahu wa Ta'ala duk paguwa bulan puasehin inampun in pardusyan ten tuju wa Allah Subhanahu wa Ta'ala duk mian bang pain kitebi mian gay papatay Allah Ta'ala malainkan in iye subaye magrida si kitebi malainkan in iye subay mian painte maase si kitebi paasek ne kitebi magdalem surga ga niya mian painte pag ine paghisab ataw kan pagtilew mian diretso pag pinasek surga ga niya painte pagsiksa ga niya ine sarta pinun kitebi ruk me yene me siye mian al-anbiya me kanabinabihan duk me painte as-salihun duk yene me si as-syuhada duk yene me siye painte as-siddiqun magsabennal si Allah Subhanahu wa Ta'ala maidne po silapal pagkilalihan tebi kemon wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.